Balita. Express Balita. Alex Ayala, natapos na ang kampanya sa Linz Open, human gipildi ni Jelena Ostapenko. Sayron ta ang balitang sports sa pinaagi ni katropang Jao Pagutayaw, nanukad sa XFM Bukidnon. XFM Report. Natapos na ang kampanya sa Upper Austria Ladies Linz Open sa Filipina tennis star nga si Alex Ayala. Human kini napildi ni Jelena Ostapenko sa score nga 6-4, 7-5 sa round of 16 ni adtong Abril 8, 2026. Una nang nagpakita og mayong performance si Ayala. Human niya gipanguluhan ang duha ka sets. Nanguna siya og 4-2 sa unang set ug mas nipakita pa og maayo sa ikaduhang set sa dihang nakascore siya og 4-0. Bisan pa nakabawi si Ostapenko ug gipakita ang iyang talagsaon nga kasinatian. Ang Latvian player nidaog sa upat kasunod-sunod nga dula aron makuha ang unang set. Sa wala pa hingpik nga gidominar ang ulahing bahin sa ikaduhang set nga adunay unom kasunod-sunod nga kadaugan aron masilyohan ang dula. Sa wala pa ang kapildihan ni Ayala, malampuson nga gipildi nini si Julia Grabber sa round of 32 sa score nga 6-4, 6-3. Samtang kini usab ang unang kadaugan ni Ostapenko batok ang Ayala sa usa ka WTA tournament. Mga katropa, aron healthy to everyday, mag-Sanzen Vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad diri sa XFM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News. XFM Report.